मुझे कि डायरेक्ट बात होगी, इधर की तो कोई बात नहीं होगी ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मुल्क की मुमताज़ कानूनी शख्सियत और सियासी शख्सियत जनाब सैयद तनवीर बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा है, और हमने आज इनसे जो गुफ्तगू करनी है उस गुफ्तगू का महवर जो है वो ये है कि इस वक्त एक मुल्क में अनारकी फैली हुई है, सियासी अनारकी, वो सियासी अनारकी के जो थमने का नाम नहीं ले रही है, ख्वाह वो गुर्बत पे हो, महंगाई पे हो, बेरोज़गारी पे हो, या आजकल जो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया और वो इशू ये है कि जी आर्मी चीफ़ की तैनाती किस तरीके से की जाए। तो ये तमाम मसाइल हैं, इन मसाइल पे हम गुफ्तगू करेंगे जनाब सैयद तनवीर बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज मुल्क में जो बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत और इस जैसे कई गंभीर मसाइल हैं, तो आप अपने कीमती तज्ज़िये में से आज हमें ये बात बताएं, क्योंकि आप पार्टी के हेड भी हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पार्टी के, और आपका मंशूर हमने पढ़ा है, उस मंशूर में आपने कई ऐसी बातें लिखी हैं कि जो लोग सिर्फ बातें तो कर सकते हैं लेकिन उन बातों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। तो बुखारी साहब आप हमें ये बताएं कि आपने जो मंशूर में बातें लिखी हैं, क्या आप उनको पाए तकमील तक पहुँचाने के हद में हैं या उनको एक पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में है कुल कायनात का निज़ाम। इरफान साहब, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब बहुत मुख्तसर और दो लाइनों में दे देता हूँ मैं। ये जो पार्टी हमारी बन गई, बाकायदा पार्टी हमने बना ली है, हमारी गवर्निंग बॉडी, एग्जेक्टिव बॉडी और पूरे ओहदेदारान बना लिए गए हैं और मंशूर भी बन गया है। ये एक दिन का काम नहीं है। मैंने अपने ताईं पिछले कोई 35 साल से इसी वतन पाक के लिए काम किया है। और काम मैं क्या कर रहा था, वकील तो मैं बन गया था, और वकील होने के नाते मेरा कानून से ताल्लुक़ तो बन गया, लेकिन जब पब्लिक मेरे पास आई तो पब्लिक से भी मेरा वास्ता पड़ता रहा, तो मुझे खूब अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में जो हमारा निज़ाम चल रहा है वो हमें विरासत में मिला हुआ है। जैसे अंग्रेज़ों ने छोड़ा उसको हम लेके आगे बढ़ गए, और मुल्क जो चलते हैं मेरे नज़दीक, जब तक उनको बाकायदा तौर पर वक्त चेंज होने के साथ नई पॉलिसी हर शोबे में ना दी जाए तो वो मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकते। हम इस वक्त भी अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, तबाह हाल इंडस्ट्री है, ज़राअत की बात करें, मुल्क ज़री है, लेकिन हम उसमें भी नकल करते हैं, दूसरे मुल्कों से ही नकल करके चलते हैं, खुद मेहनत नहीं करते। और अगर हम ये मुल्क की इंतज़ामी मशीनरी की बात करें तो इंतज़ामी मशीनरी का तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ही हाफिज़ है। लोग सरकारी नौकरी, खा कोई पीएन है या कोई सुपरिटेंडेंट है या कोई गज़टेड अफसर बनना चाहता है, तो उसके पीछे लॉजिक एक ही होती है कि जनाब मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस मेरी रोज़ी लगी रहेगी, मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन बुखारी साहब, आम आवाम का जो है वो सरकारी नौकरियों से कोई लेना देना नहीं है। आम आवाम जो है वो एक रिलीफ चाहती है, उसको गुर्बत में रिलीफ चाहिए, उसको महंगाई में रिलीफ चाहिए, उसको बेरोज़गारी में रिलीफ चाहिए। आम लोग जो चाहते हैं कि कम से कम उनको आटा, घी, चावल, चीनी, दालें, इनके ऊपर रिलीफ मिले, उनको सरकारी ओहदों से या सरकारी लोगों से कोई सरोकार नहीं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपने बात मेरी काट दी है। मैं बात के बिल्कुल इख्ताम तक आ गया था कि असल में सरकारी महकमों में जितने लोग काम कर रहे हैं, कितने भी बड़े ओहदों पे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। असल में तो हमारे अदारों का, हमारी गवर्नमेंट जो भी हो, ये उसका फ़र्ज़ है कि जनाब आवाम के लिए काम करे, और आवाम जो हैं सबसे पहले रोज़गार होगा तो गुर्बत भी कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, और उसके बाद अमन व अमान और जानो माल की हिफाजत। ये तीन काम भी इस वक्त हमारे अदारे और हमारे हुकूमत आसान तरीके से करने के लायक ही नहीं है। आपने जो अपने मंशूर में बातें लिखी हैं, क्या आपको लगता है कि आप उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के काबिल हो जाएंगे, या उसको इस तरीके से ले जाएंगे कि अवाम में आपको जो एक पजीराई मिलेगी? देखिए जी, पजीराई अवाम
دیتی ہے یا نہیں دیتی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں, اگر آپ نے کوئی کام تخلیقی کیا ہے اور نیت سے کیا ہے جس کے نتائج اچھے آ سکتے ہیں, تو وہ کام اور وہ حقیقت خود بولتی ہے. اس لیے یہ منشور ایک دن میں نے نہیں لکھا. میں یہ قانون دان بھی ہوں, اس کے علاوہ میرے پیشہ سے منسلک لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کئی پرابلمز ہیں. ہماری آمدن میں انسرٹنٹی, غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے. اس لیے وکیل وہی بچتا ہے جس نے کوئی نہ کوئی سائڈ بزنس رکھا ہوتا ہے یا کوئی عزمیدات قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح میں نے اپنے آپ کو چلانے کے لیے, اپنی فیملی کو چلانے کے لیے ہمیشہ ساتھ بزنس کروایا. میں ہر اپنے بزنس کا لیگل ایڈوائزر بنا اور بزنس میرے چلتے رہے. اور میں نے جب بزنس بار بار کیے تو مجھے تجربہ ملا کہ یہ ہم اپنی معیشت کو کس طرح درست کر سکتے ہیں. لہذا یہ میرا سفر کم از کم 35 سال کا ہے. منشور میں نے جو لکھا ہے آپ کیٹاگوریکلی سن لیں کہ ہر چیز ممکن ہے. آج تک جتنی پارٹیاں پاکستان میں آئی ہیں, بنی ہیں, بڑی بڑی پذیرائی ان کو ملی ہے, وہ صرف وعدہ کرتی ہیں کہ جناب غربت جائے گی, خوشحالی آئے گی, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, مکان ملیں گے, لیکن بتاتی نہیں ہے کیسے. میری پارٹی واحد پارٹی ہے جو اس وقت آپ کوئی سوال کریں تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہم لوگوں کو مکان اس طرح بنا کے دیں گے, بے روزگاری اس طرح ختم کر دیں گے, مہنگائی اس طرح کنٹرول ہوگی, اور اس طرح ملک کے قرضے بھی اتار دیں گے. روٹی, کپڑا اور مکان, جی, یہ نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا. نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی بات آپ نے سنی ہوگی, جو عوام ان دونوں چکروں میں بے وقوف بھی بن رہی ہے اور ان کو بنایا بھی جا رہا ہے. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو آپ نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ ہم بے روزگاری کو ختم کر دیں گے, غربت کو, مہنگائی کو اس لیول پہ لے آئیں گے کہ عام عوام جو ہے وہ اس سے بھرپور مستفید ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بے گھروں کے لیے گھروں کی بات کی ہے, وہ آپ کس طریقے سے بتائیں گے, وہ کس طریقے سے بنائیں گے, وہ آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ ہمیں بتائیں. آپ نے ایک ساتھ ہی سوال 3-4 کر دیے ہیں, لیکن میں تھوڑے وقت میں کیٹاگوریکلی اس کو جواب دیتا ہوں. میں آپ کو پہلی بات تو عرفان صاحب یہ ہوتی ہے کہ یہ مہنگائی اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا. روزگار جس لیول میں بھی, جس کے پاس روزگار ہے اس کو مہنگائی اتنی محسوس نہیں ہوتی بجائے اس کے مقابلے میں جو بے روزگار ہے. روزگار اگر سب کے پاس ہو تو مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے. مہنگائی کنٹرول کرنے کی میں صرف 3-4 لائنیں بول دیتا ہوں کہ دیکھیں, ہماری زندگی میں ہزاروں آئٹمز ہوں گی جو ہماری زندگی میں استعمال ہوتی ہیں. ان آئٹمز کو چھوڑ دیں. میں نے باقاعدہ طور پہ لٹریچر چھاپ دیا ہے اور یہ میرا پیغام گھر گھر, اور یہ میری بات ہر بندے تک پہنچے گی. ہر بندہ یہ بتا سکے گا کہ مہنگائی کنٹرول کیسے ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو تجویز ابھی ایک مثال دے دیتا ہوں, اور تجویز میری یہ ہے, یہ پاکستان ڈیموکریٹ ریفارم پارٹی کی تجویز ہے کہ آپ گنتی کی 10 یا 11 اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمت فکس کر دیں, کم نہ کریں, فکس کر دیں 7 سال کے لیے. وہ ہے آٹا, چاول, دالیں, گھی یا کوکنگ آئل اور چینی ہو گئی. اس کے بعد جناب یہ سبزیاں, گوشت, فروٹ ہیں, اور جلانے کا ایندھن ہے, بجلی ہے, پیٹرول ہے اور گیس ہے, اور لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو بہت ضروری ڈرگز استعمال ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کی قیمت آج ہی فکس کر دی جائے 7 سال تک کے لیے, اور آگے کے لیے بھی 7 سال بعد اس میں اضافہ ہو 10 سے 15%. تو باقی چیزیں جتنی بڑی قیمت اس کی ہو, جتنی کم قیمت ہو, اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر ان کی قیمت آج فکس کر دی جائے تو ہر بندے کا بجٹ درست ہو جائے گا اور مہنگائی کنٹرول میں ہو جائے گی. بخاری صاحب, یہاں پہ تو آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کلیہ بتا دیا, لیکن جو دوسرے کلیے ہیں, جس طریقے سے آپ نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا ہے, بے گھر لوگوں کو گھر مہیا کرنے ہیں, اسی طریقے سے جو ہماری بگڑی ہوئی اور گرتی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مری ہوئی معیشت ہے, اس کو آپ کیسے سنبھالا دیں گے؟ جی, ایک تو ہمارا منشور جو ہے وہ چھپ چکا ہے, منہ بولتا ثبوت ہے. 3 صفحوں کا بڑا مختصر اور جامع لکھا گیا ہے, جس کا الحمدللہ مجھے لوگوں نے کچھ نے معاونت کی, لیکن میں اس کا خود یعنی کریٹر ہوں. اس کو میں نے خود لکھا ہے اور تجربے کی بنا پر لکھا ہے اور قابل عمل ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بے روزگاری اور معیشت, یہ دونوں لازم و ملزوم جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آج تک
हमारे मुल्क में जितनी भी फैक्ट्रियाँ, मिलें, इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, मैं अब किसी की बात नहीं करूँगा, बल्कि बरसे इक़्तिदार तबका भी जो मिनिस्टर किस्म के लोग रहे हैं और हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी अपनी मिलें हैं, वो घाटे में नहीं चल रही। मेरे पास ये है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी को मौका दिया, तो हम वाजिबी तरक्याती काम करेंगे, तरक्याती काम रोक देंगे। उसके मुकाबले में हम इंडस्ट्री लगाएंगे। ये ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक की अशिया, दुनिया की हर चीज़ों की फैक्ट्रियाँ हम बनाएंगे। वो फैक्ट्रियाँ गवर्नमेंट की होंगी और गवर्नमेंट की फैक्ट्री जो होगी वो उसकी आमदन पाकिस्तान के लिए होगी। और बात लंबी हो जाएगी, इस पर पूरा मैंने काम किया है कि ये फैक्ट्री एक मोटर गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री जस्ट 3 अरब रुपए में लग जाती है और 24 घंटों में गाड़ियाँ उसमें कम से कम 50 तैयार होती हैं। कास्ट भी बहुत लो है। अब मेरी इस बात को फ़र्ज़ करने के दुरुस्त है, 3 अरब में एक आपकी मोटर गाड़ियों की फैक्ट्री लग सकती थी, तो आपने 500 अरब के मंसूबे ऐसे बना दिए हैं जिसका बज़ाहिर सहूलत थोड़ी सी मिली है आवाम को, लेकिन मुल्क की मईशत बैठी है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि हम पूरे मुल्क में गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान की फैक्ट्रियाँ होंगी उसकी आमदन पाकिस्तान के लिए होगी, वो हम फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा और उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त होगी। जहाँ तक मैं आपकी बात को समझा हूँ, आपका कहने का जो मकसद है वो ये है कि आप इंपोर्ट को जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट जो है वो आप अपने तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चलना चाहेंगे। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? ये आपने बेहतर और समझदार आदमी हैं। जब मुल्क के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो ये एक ऑटोमेटिक अमल है कि इंपोर्ट ज़ेरे असर आती है। बल्कि मेरी पॉलिसी तो ये है कि इंतहाई ज़रूरी जो बहुत वाजबी सी हो वो इंपोर्ट रहनी चाहिए, इंपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। क्या ताजिर बिरादरी, सनतकार, सरमायादार और सनतकार, जी जी, चाहे उसमें फैक्ट्री होल्डर हो, क्या वो आपका साथ देंगे इस मामले में?